Then my life as a pilingerang vlogger nga Bisaya for today's video day. Manginlo na po ang inyong hugawan nga inday junabil day kidagan kinaingon nga hugawan ta. So karon ato ang panindigan. Pero bantay-bantay ha kay nanilhig ra ba ko mapilon niya kana kong silig ba madabdaban kana ako kapilagi masayang biya po na imong beauty. Sayang biya po na imong kagwa pa kung dili ka maglikay. Likay pod kay basin yung maigo ka na istorya ha ba agoy. Kana bitaw nag-istorya ko gawan pero labaw po dito siyang hugaw kag balay. Wow. Wag kang ano-ano sa akin ha baka masuntok kita diyan. Na, dili ka magpatakag tabi kay labaw po ba na inyong balay murara ba po na og kanang kuan ba. Nagsagulan ng luwa usip on dira ayaw ko gati-gati ayaw jud ko bigla kay nalain na ba nagbabuang kay na maghubo ni tanan agoy. Wala lang jud ko ka mabunday ba nga ang nag-ingon bitaw ana labaw pong hugawan kay until now day buhi pa kay sa kong utok day hantod karon day naglagot pa gyapon ko magpaminaw kay labaw po ditong hugaw kay ilang balay sus ug makaadto ka silang balay day na mut lang na marites ba ng mga tao diri nya besin niyo i-chismis ta ayan na po ko niya i-chismis kay mabalsan na ba mo mga suko ba mga buanga mo hala ka nangaway si Inday junabil way away kay danilhig ra beta dili ta mga away kay dili beta bad person hay bad person na may noon frigi magugwa to nga time day unya kani biyang frigi kay magdumot ba ya hala ka magdumot may noon pero joke lang dili mak magdumot day pero dili ko malimot la bitaw day burus jud ko ato nga time day basta side to sa ko ang family to siya nga ginan ko niya og gugawan tapos tapulan wow basta pilan ti kag limpyo basta pilan ko naglimpyo imong naw kuskuson ko nagmay na imong naw para makabalog kag dili ko gugawan la ay lagi pangaway na junabil kibat lagi na ay so na lang simba-simba na to nga dili ta magsiko niya mangaway ra ta pero di man ko kalimot ambot lang lami kay panuntok og tao ba lami kay ikaw og tao hala bi palang ungo tani ala mo tinud-an mo siguro tanang taga Concepcion maungo okay kay daghan ba ka nag-ingon ang taga Concepcion ungo pero sige lang di bitaw tinuod bitaw sila kita kanay nin lupad tao diri nay nin kaog tao na ambakan ka na ko hala ka dira dai jud na bilayog ambak-ambak abi pa lang mahala ang itag ungo ana bitaw ay sa tinuod lang dili mo gid ko makalimot ay mo tatak gid sa akong mind wow mind daw kanang kuan lang ba kanang imong bitang una-unaon nga ang nagistorya labaw pud ba dayto siya wala man ko na hurt as in lang gid na murag dalain unsa ba kay sa time baya nga mato ko sila ha manghinlo baya jud ko mutabang-tabang mo ni mauna niingnon lang taging anak sus Ginoo ko amot lang og dili lang pamilya na amot lang gitubag na nako pero sige lang kay pamilya magyapon dili sa tamo tubag kay lisod na mo tubag ta kay ang gaba di ra ba gyud magsaba pero og mabikil gini akong utok mabuang ngayon ni akong utok aw wala na gid ko giilang gaba kay ang gaba nara na sa papel papel daw nadi sa libro bitaw day ayaw mo pagdumot day sa tinuod lang kay ako manguday madinungtanon ko usahay kanang dili ko kalimot sa istorya sa tao ba kay gusto na ko isumbat bitaw sila ako unsa gid ka tinuod ko kinsa gihugawan ug kinsa gid kuan ba lagot ra jud ko bagunahon na until now buhi na buhi sa akong mind day asa kay mauna to dayo gikapoy ko gini istorya kay kapoy ko gunahuna pero kapoy man gunahuna sa mga tawo walay pulos wala bitay kanang saktong pangutok nga mao ni mauna nga murag sa kinsa bitaw kuan na murag sa kinsa olimpiadaha murag sa kinsang kuan ako gihana kay mangana siya wow sige lang ila pa ba gitanan permente lang ila paubos lang ta kay sa istorya nila ang magpaubos kay pataas ang magpataas kay paubos wow nagwali ka junabil magwali-wali da junabil kay dili pa ka pastura hindi pa ta pastura ni mag-eskwela na tag pastura kay aron magwali ta bitaw day wala ko nangaway day ha nagtel lang ko sa ko ang pas sa una day ba kung unsa ako ang experience bitaw day sumaw to day need na ko siya ipagawas nara ninyo og i-chismis ninyo bahala mo kay bula-bula man ninyo ba og dire ako to bye bye babos mama ang pink keep safe